من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. اللہ جل جلالہ و من والہ کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شب اسراء کا دولہ غریبوں کی ملجا ماوا بے سہاروں کے سہارے حضرت آمنہ کے دلارے حضرت حلیمہ کے پیارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد میرے ناظرین واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں اور میری اسلامی مائی اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ تکمیل قرآن ختم القرآن کے سلسلے میں جس کی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر میں آپ حاضر ہیں اور ٹائم مختصر ہے اور میں نے اور استادوں نے ایک جگہ اور بھی حاضری دینی ہے. ایک جگہ اور بھی حاضر ہو کر ابھی آ رہا ہوں، اس میں تھوڑی سی پیٹ بروس کی معذرت ہے اور ٹائم بالکل استاد نے پہلے کہا کہ 20 منٹ اور پھر مزید شفا فرمایا اپنے 10 منٹ کر لیں تو کافی ہو جائے گا. تو نہ بھی بیان ہو تو پھر محفل بھی پھر بھی مکمل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پورا قرآن پڑھا گیا اب بیان کی ضرورت ویسے بھی نہیں رہے گی. بیان کی ضرورت ویسے بھی جہاں پورا قرآن پڑھا گیا وہاں تو اب شک کی گنجائش رہی نہیں نا جی قبلہ رہی نہیں. اور اگر کچھ عاشق کچھ مومن اور کچھ متقی لوگ اس جگہ پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے اللہ کا ذکر کریں، کسی جگہ پر بیٹھ کر کچھ دیر کے لیے ذکر کریں، وہ اٹھ کر چلے جائیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہاں 40 دن تک اس جگہ سے خوشبو آتی رہتی ہے. وہ تھوڑی دیر ذکر کریں اور ذکر کر کے چلے جائیں تو 40 دن تک اس جگہ پر خوشبو آتی ہے. تو جہاں اللہ کا پورا قرآن پڑھا گیا ہو، اللہ اکبر. اور اس گھر کو اللہ نے چنا ہے، پتہ نہیں ان کے والدین میں سے کس کے سجدے قبول تھے اللہ کو، جس کے صدقے اللہ نے ان کو یہ اتنی بڑی توفیق عطا فرمائی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے دوستو، چھوٹی بات نہیں ہے. پورے رمضان کے اندر بڑی مشکل ٹیل لگا کر ہم یہ قرآن ختم کرتے ہیں. ایک بار کبھی مسجد میں پڑھ لیا تو کبھی دکان پڑھ لیا تو کبھی کہاں پڑھ لیا، تو ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ اکبر تو فرشتوں کا تو نزول ہی رہتا ہوگا. جیسے میرے آقا نے فرمایا کوئی محفل کی ذکر تھوڑی سی لمبی ہوتی ہے نا تو فرشتے اتنے ہوتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک قطاریں لگ جاتی ہیں. اور جو بندہ خالی صبح کی نماز کے بعد میرے آقا نے فرمایا قرآن پڑھے، سارا دن فرشتے اس گھر پر آتے رہتے ہیں. تو جہاں پر پورا قرآن پڑھا گیا اللہ اکبر اب اندازہ ہی نہیں کر سکتے تو کتنے فرشتے آئے ہیں. تو جب محفل ختم ہوتی ہے تو فرشتے پھر واپس لوٹتے ہیں اللہ کی طرف. تو قرآن سننے والے بھی گئے ہوں گے، جو محفل میں تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں وہ واپس لوٹیں تو ان سے خوشبو آتی ہے. دوسرے فرشتے کہتے ہیں کہ بھائی آج بڑی بینی بینی خوشبو آ رہی ہے، کون سی استعمال کی ہے؟ وہ کہتے ہیں خوشبو لگائی نہیں ہے، جہاں پر ہماری ڈیوٹی تھی وہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا، اس لیے خوشبو آ رہی ہے. میں نے کہا تھوڑی دیر تک فرشتے اس محفل میں آئے اور لوٹ کر واپس مالک کی بارگاہ میں چلے جائیں تو ان سے خوشبو آئے. تو جنہوں نے پورا قرآن سنا ہے ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ذکر تھوڑی دیر کے لیے آئے اور چلے گئے. تو جنہوں نے 20 دن اللہ کا قرآن سنا ہے اللہ اللہ اللہ، ان کا مقام کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے سنایا ہے سنایا ہے اسی لیے نا ہر ایک کے لیے محل ہوگا جنت میں، فلاں کا محل، فلاں کا نمازی کا، حاجی کا، غازی کا، یہ اس کا، یہ ختم نبوت پر پہرا دینے والے کا، یہ ناموس رسالت پر جان دینے والے کا. مگر جب باری تیری اور میرے حافظ کی آئے گی، حافظ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا. کچھ دیر گزرے گی، حافظ پریشان ہوگا، قرآن کا قاری پریشان ہوگا، قرآن کا حافظ پریشان ہوگا، واپس آ رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا میرے قرآن پڑھنے والے ہیں، میرے بندے قرآن کے قاری، کیا ہوا، کیوں مایوس ہے، پریشان کیوں ہے؟ عرض کی مولا حاجی کا بھی
जन्नत के महल के ऊपर नाम लिखा है हाजी का, हज करने वाले का, ये नमाज पढ़ने वाले का, ये सही ज़कात देने वाले का है, ये जहाद करने वाले का है। मौला हर एक के नाम है, मेरा कहीं जन्नत के अंदर महल के अंदर नाम नहीं। अल्लाह फरमाएगा सबके मोहल्लात को अलाद कर दिया, उनके नाम कर दिया, मगर हाफिज तेरे नाम ने किया। मौला क्यों फरमाया? जन्नत की पहली सीढ़ी पर कदम रख और पर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर, अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, जी मौला आगे शुरू कर। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहुम अल्लती कानू अलैहा। फिर पर कुरान या अल्लाह तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद। कुरान पढ़ जा, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून। कुरान कारी पढ़ता जाएगा, कुरान हाफिज पढ़ता जाएगा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जाएगा। जब कुरान जब आएगा कुल औज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। कुरान शुरू किया वन्नास तक, अब कारी कुरान पढ़ने वाला रुक जाएगा। मौला सारा कुरान मैंने तेरी जन्नत में पढ़ दिया है, मौला महल नहीं नजर आया। अल्लाह फरमाएगा कुरान के कारी तेरा महल नहीं है, तेरे लिए जगह मखसूस नहीं है। जहां तूने अलहम्द से शुरू किया था वन्नास तक, ये सारी जन्नत तेरी हो गई। नारे तकबीर, अल्लाह नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए सुन्नत। ये जन्नत सारी ये तेरी हो गई। क़यामत के दिन कुछ लोगों का सर पर नूरानी ताज सजे होंगे, उनसे लोग पूछेंगे नहीं ये कौन है नूरानी ताज वाले। आवाज आएगी ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने अपने सीने पर कुरान महफूज किया था। याद उन्होंने किया है, याद उन्होंने किया है, महफूज अपने सीनों पर उन्होंने किया है। मगर ये वो माँ है इसके सीने सर पर ताज के लिए सजा है। ये वो माँ है जिसने अपने बच्चे को वुजू कराना सिखाया था, जिसको परेशान होती बेटा उठ जा तेरे मदरसे का टाइम, माँ ने वुजू कराया और माँ ने कुरान सीने से लगाया, बच्चे को मस्जिद में पहुंचाया। अल्लाह फरमाता कुरान उसने पढ़ा, ये मुआविनीन है, अल्लाह उसका सदका इनको नूरानी ताज पहना देगा। तो पता चला कि नूरानी ताज कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को मिलेगा। अगर ये वालिदैन का ये मुकाम है तो दोस्तान मोहतरम मैं अपनी माँ को कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों को कहना चाहता हूँ, अगर तुम भी चाहते हो तुम जाओ जन्नत के अंदर तो सर पर नूरानी ताज हो तो आ जाओ, फिर तू माँ फरीद की बन जा, तू माँ दातली हजवेरी की बन जा, तू मेरी माँ गौसे अब्दुल कादिर जिलानी की माँ के नशे कदम पर चल, तू भी अपने फरीद की तरह मसल्ला वेशा। बेटा नमाज पढ़, माँ क्यों पढ़ूं? कहा बेटा नमाज पढ़ेगा अल्लाह शक्र देगा। अगर माँ मसल्ला फरीद का बशाए, फरीद नमाज पढ़े, माँ नीचे पुड़िया रख दे, बाजार में जाए मुअज्जिन अज़ान दे दे, फरीद मसल्ला बिछा दे, पुड़िया भी शक्कर की नहीं रखी, माँ परेशान थी, रो रही थी। अल्लाह ने फरमाया तू क्यों परेशान होती है, यहाँ तक पहुंचाना तेरा काम था, आगे संभालना हमारा काम। फरीद बाहर से आते हैं, कहते हैं मेरी माँ देख गली
गली फरीद, फरीद के नारे, कूचे कूचे में फरीद के नारे, जहां जाओ माँ तेरे फरीद के नारे लगते हैं। बाहर फरीद हो रही है, माँ तुझे मुबारक हो। माँ कहती है मेरे फरीद ये बता, ये जो फरीद फरीद हो रहा है किसकी वजह से? कहता माँ मेरे शेख कुतुबुद्दीन की वजह से, मेरे शेख की वजह से। कहा बेटे उसके मरीद तो और भी है, उनका नाम जगह जगह नहीं बना। चुप कर, तेरे शेख की वजह से नहीं है, ये तेरी माँ की तरबियत का नतीजा है। दोस्तों तो माँ फरीद, अगर माँ के कहने पर चला तो फरीद बना, तो आज हम फरीद के नारे लगाते कि नहीं लगाते? तो नौजवानों माँ के कदमों से लिपट जाओ। माँ जैसे कहती है कर लो। अगर कभी कभी लगता ना आपको कि ये मैं करूंगा तो नुकसान है, मेरी माँ को पता नहीं, मेरे बाप को पता नहीं, उनकी मोहब्बत में नुकसान भी कर जाओ, खुदा की कसम वो नुकसान भी तुझे फायदा देता है। तो वालिदैन जैसी कोई बड़ी नेमत नहीं है। लखा साख बंदे दे विच दुनिया पर कोई साख नहीं, मां दे साख वर्गा। पुत्र भवे जमाने दा वली होवे पर नहीं मां दे पैरां दी खाक वर्गा। अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना सिखाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देने की कोशिश करें। हम उस माशरे में हैं कि जब बच्चों के एग्ज़ाम शुरू होते हैं तो हम मदरसे से बच्चों की छुट्टी करा देते हैं। साजी बैठे हैं, इनको पूछिए कि वो क्या है भाई कि बच्चों के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, भाई उसमें ज़्यादा कुरान पढ़ाओ, पास उसकी रहमत से बंदा होता है, चाहे दुनिया हो चाहे आखिरत हो। तो इसलिए कुरान छुड़ाया ना करें, कुरान बल्कि उन दिनों में और पढ़ाया करें। क्यों? कुरान सीना खोल देता है, अल्लाह कुरान की बरकत से दिमाग भी खोल देता है। हाफजा दुनिया किताबें पढ़ने से मजबूत नहीं होता, रब के कुरान पढ़ने से मजबूत होता है। बीमारियों की शिफा दुनिया में है कि नहीं है, मगर कुरान कहता है, कुरान का दावा है कि मैं शिफा बनकर आया हूँ। आज तो कुफार भी सूरत रहमान की तिलावत अपने हौसलों पर लगाने पर मजबूर हो गए हैं। कहते हैं जो मरीज सुनते हैं तो शिफा याब हो जाते हैं। कुरान के डंड के आज भी बज रहे हैं। कहते हैं साइंस ने बड़ी तरक्की की है, बड़ी तरक्की, मैंने कुछ भी नहीं किया। अंग्रेजों ने, मैंने कहा कुरान ने एक चैलेंज किया था, 1500 साल हो गए हैं कि मेरे मुकाबले एक आयत बना के लाओ। वो खाक तरक्की की है, जो कुरान के मुकाबले की आयत नहीं बना सकता वो तरक्की क्या कर सकते हैं? तरक्की मोमन की है, दुनिया मोमन की है, आखिरत भी मोमन की है। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और कुरान के एक हरफ पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। तलावत को कसरत से कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाएं। अगर बच्चे आपके कुरान नहीं पढ़ते, मेरी माँ को कहता हूँ कि सुबह की नमाज़ पढ़ के अपने पास बच्चे को बैठा, कहा बेटा मैं पढ़ती हूँ तू सुन, तू सुन। अगर माँ पढ़ने वाली हो, बेटा सुनने वाला हो, तो फिर बेटा कुतुबुद्दीन पैदा होता है। बहन पढ़ने वाली हो, भाई सुनने वाला हो, तो फिर वक़्त का फ़ारूक आज़म पैदा होता है। इसलिए कुरान को ना छोड़ें। कुरान एक ही है जो बंदे को, मेरे आका ने फरमाया फितने का दौर होगा। बड़ी फितने की बातें बताई, साहब ने अर्ज़ की सुनो फितने से बचेंगे कैसे? मेरे आका ने फरमाया एक ही रास्ता होगा, अल्लाह के कुरान को मजबूती से पकड़ लेना। जो कुरान को पकड़ लेगा वो फितनों से बच जाएगा। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मोहब्बतों का इज़हार फरमा रहे थे अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलीम रज़ा रब्बानी दामत बरकातुहुल आलिया। नातों का सिलसिला चलता रहेगा। हमें यहीं पर इजाज़त, हम बड़ी मुबारकबाद पेश करते हैं।